Madayaw nga adlaw matinians, Nobyembre 30, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jolgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan. Ubos administrasyon ni Mayor Michelle Lacpil-Rabat. Ug aniya ang atong mga headlines. Loan package alang sa Liberty Bridge aprobado na. Mangingisda napadpad sa langka. Rainwater collection facility sa City Hall itukod. Mga surf instructor sa dahikan pang-international na. Batanong Matinians mibida sa palarong pambansa ug Mass Games 2024. Ug mga tala sa kadalanan gipasiga na. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala nga tagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa 2 hangtod 3 ka adlaw. Pagkaong di dali mapan-o sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags.
Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha ug kusog nga linog subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange ug red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Aprobado na sa Land Bank ang loan package sa City of Mati LGU alang sa mga proyekto, lakip na ang pagpaayo sa tulay sa Liberty nga naguba ni adtong tuig 2022. Ang maong tulay iya sa DPWH apan gisalo sa LGU, human mideklara ang DPWH nga wala sila'y pondo alang sa pagpaayo sa maong tulay. Si Jasmine Tia sa report. Giaprubahan na ang 5th tranche loan package sa City of Mati LGU karong bulan sa Nobyembre alang sa pagpaayo sa tulay nga naguba sa Liberty. Adunay gipasa na Resolution No. 63 Series of 2024 kaniadtong Abril 4, 2024 na mao ang a resolution expressing support to the waiver of confidentiality of investment and bank deposits, whether in pesos or foreign currency, executed by the City Mayor Michelle Marie Denise N. Rabat relative to the proposed borrowing of City Government of Mati with Land Bank of the Philippines. Diin apil sa maong resolusyon ang 45 milyones pesos na budget alang sa pagpaayo sa maong tulay sa Liberty. Naguba kaniadto pang Mayo 6, 2022 ang tulay, human kini makitaan og pagkadaot human miagi ang usa ka 10-wheeler nga truck. Sumala pa nga misobra sa maximum load capacity sa maong tulay ang truck nga miagi hinungdan sa pagkaguba sa tulay. Ang maong tulay iya sa DPWH apan gisalo sa LGU, human mideklara ang DPWH nga wala sila'y pondo alang sa pagpaayos sa maong tulay. So sumulat ako ngayon ng DPWH. Ang tubag sa amin, hindi amin yan. Anong hindi inyo? Kayo nga ang, bakit inangkin ninyo? Oo. So wala daw sa kanila ang record. Kung meron man, na-turnover nila ang bridge, city government. So nagsagutan muna kami, kaya hindi ako pwedeng gumamit ng pera. So ang tubag lang sa amin is wala daw pondo. In-apply ko na yan sa loan package. Sinama ko sa loan. Miagi pa sa taas na proseso ang pagsalo sa budget sa LGU alang sa pagpaayo sa maong tulay. Apan karong bulana sa Nobyembre, naaprobahan na ang maong loan na gamiton sa pagpaayo.
Pag bagong lingkod ang presidente, pulihan man tanan, regional director. So, pinalitan yung regional director ng BLGF. Okay. So, sila man muna ang magbibigay sa'yo ng computation mo as an LGU, whether province ka, city ka, o munisipyo ka, kung mag-loan ka, compute nila ang net borrowing capacity mo, ang kapasidad mo mag-loan. So, okay na yung ating loan, hindi ko na kayo gihulat kasi dumaan ng 30 days. Nakuha namin yung certification. Okay. Idawat ng Land Bank. Okay na. So, they took it up sa board. Inaprubahan na. So, we will now proceed. Okay. Sa tulay, sa Liberty. Sa Liberty. Samtang nagdahom ang mga Matinyans na maayo na ang maong tulay aron likay sa traffic ug mas mapadali ang pag-agi ilabi na sa mga adunay balay dapit sa maong lugar. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Usa ka mangingisda ang naluwas sa peligro, human kini milangoy og kapin na pulo kamilya, human kini miambak sa iyang bangka nga nagubaan og makina. Si Nash Tiguelos sa report. Usa ka mangingisda nga si Leon Morales ang milagrosong nakalingkawas sa peligro human madaot ang makina sa iyang bangka. Nagsugod ang insidente niadtong gabi sa Nobyembre 19, 2024. Sa dihang naguba ang makina sa pump boat ni Morales, hinungdan nga siya nagpakaanod sa dagat. Walay kontrol sa iyang bangka, naglutaw-lutaw siya ilahom sa kangitngiton. Sa pagkabuntag, nalagpot ang iyang bugsay sa dagat ug misulay siya pagkuha niini, resulta nga miambak siya sa dagat Pasipiko. Apan wa niya damha nga anuron usab palayo kaniya ang iyang bangka ug wala na niya kini maabot. Hinungdan nga siya nabilin nga naglutaw sa open water. Si Morales nagkugi og naningkamot nga mulangoy hangtod iyang nakita ang mga fireworks sa usa ka beach resort sa Barangay Langka, Dakbayan sa Mati, gabi sa Nobyembre 20. Tungod sa iyang determinasyon nga mabuhi, milangoy siya sulod sa daghang oras ug giban-abana nga nakalabang og napulo kamilya hangtod nakaabot sa baybayon mga alas 11 sa gabi. Human makaabot, nangayo siya og tabang gikan sa lokal nga mga opisyal sa barangay nga naghatag kaniya og inisyal nga tabang og nagpahibalo sa mga otoridad. Sa masayo nga takna niadtong adlaw, ang pump boat ni Morales nadiskubre nga naanod sa baybayon sa Purok 3, Barangay Langka, mga alas 5 sa hapon. Hinungdan sa koordinasyon aron mahibal-an ang tag-iya niini. Ato sa Langka, namay nula ko nagparoks. Mangka dito bago kinasalba. Otong dito ko, 5 milyar siguro lang to, gamay pang suwa kayo. Ato kay sigipahan do sa balod, nagkaduol. Atong dito ko nakaragungo, alas 11 sa gabi. Ang mga opisyal sa barangay, ang Mati City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRMO ug ang mga lokal nga mga rescuers nagtinabangay aron masiguro ang kaluwasan ni Morales ug ang iyang pagkahiusa sa pamilya. Ang Mati City Social and Welfare Development Office kung CSWDO naghatag og relief package alang kang Morales ug sa iyang pamilya aron matabangan sila nga makabawi sa maong insidente. Ang pamilya ni Morales nga mibiyahe gikan sa Baganga ngadto sa Dakbayan sa Mati aron makikita kaniya, nagpasalamat og nagpakita og dakong kalipay. Si Morales mibalik na sa Baganga uban sa iyang pamilya. Dala ang usa ka makapadasig nga sugilanon sa kaluwasan ug paglaom, timaan sa kaisog ug pagpugong bisan pa sa dakong pagsulay. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Usa ka mabulukong diskusyon alang sa progresong pang-teknolohiya ang nahitabo sa miaging Davao Oriental Department of Science and Technology Planning Workshop kaniadtong Nobyembre 29, 2024 dinhi sa Mati. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Nahisgutan sa maong planning workshop ang accomplishment report sa DOST Davao Oriental ug ang mga existing and future projects sa DOST alang sa probinsya. Kung diin gitagaan og bili ang mga micro, small, and medium enterprises. Gisalmutan kini sa mga representante gikan sa managlahing sektor sa katilingban, sama sa mga ahensya sa gobyerno, non-government organizations, ug private companies. Anaa ang Assistant Regional Director sa DOST-11 nga si Elise May Solidum nga naghatag og mensahe ug uban pang diskusyon mahitungod sa mga proyekto sa DOST alang sa progresong teknolohikal sa probinsya sa Davao Oriental. Usa ang syudad sa Mati sa mga partner sa DOST Davao Oriental alang sa ilahang mga proyekto nga nagalaom sa pagpalawig sa paggamit ug pagbansay sa kaalam sa teknolohiya. Saysay ni Engineer Vincent J. Padillo,
Nga usa niini nga mga proyekto ang pagbutang og usa ka rainwater collection facility sa City Hall compound. So in partnership with the City LGU of Mati, actually we have the program called the Smart and Sustainable Communities Program, or with the infusion of the community empowerment through science and technology. So earlier this year, we have conducted the agreement with our city mayor regarding the installation of the rainwater harvesting facility, which will be installed sa compound sa City of Mati. And then ongoing pud gihapon ang partnership with LGU of Mati. Ug pipila ka mga pasidungog na usab ang nakuha sa Dakbayan sa Mati sa matang sa teknolohiya. Last 2021, the City LGU of Mati was awarded as the Community Empowerment through Science and Technology Implementer for the year 2021 in Davao Region, and as naging finalist din po sa national during the National Science and Technology Week ang City of Mati. So the interventions for that year are yung mga installation of early warning system, and also the ongoing or the continuous learning development for the technology training program. Mahinungdanon usab ang giingong panag-uban sa duha ka ahensya. Sanglit pinaagi sa mahatag ng mga inobasyon ug kaalam sa teknolohiya sa DOST, mas mamahimong epesyente ang mahatag nga serbisyo publiko sa lokal nga pagamhanan ngadto sa mga katawhan sa Dakbayan sa Mati. Malaumon usab ang DOST Davao Oriental sa ilahang mga umaabot nga plano na muhatag og bili sa matang sa health and nutrition, human resource development, environmental protection, grassroots innovation, ug disaster risk reduction sa Dakbayan ug sa probinsya. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik, mga surf instructors sa dahikan pang-international na. Batanong Matinians mibida sa Palarong Pambansa 2024 ug Mass Games 2024 ug mga tala sa kadalanan gipasiga na kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, ani usab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Karong bag-o, mitumaw ang kontrobersya bahin sa pag-apod-apod sa ayuda sa kapos ang kita program kon AKAP. Ang programa nga gituyo aron maghatag og pinansyal nga tabang sa mga low-income nga pamilya, nakapukaw sa mga istorya ilabi na human ang pipila ka mga benepisyaryo, nag-report nga nakadawat ra og gamay kaysa sa gisaad nga kantidad. Samtang nagapadayon ang pag-apod-apod, nagsugod ang mga humihong nga ang pipila ka mga politiko giangkon ang kredito alang sa tabang, bisan kung kini usa ka programa sa gobyerno nga para sa mga tao. Kini nagdala og daghang mga pangutana, labi na bahin sa papel sa mga politiko sa proseso sa pag-apod-apod ug kung gigamit ba nila ang programa aron mapalambo ang ilang kaugalingong mga interes sa politika. Busa alang sa atong pangutana karong samanaha, unsay imong opinyon sa mga dagkong politiko nga gamiton ang kwarta para sa mga tao isip bahin sa ilang pampamulitika? Tara, ba ni kami ug atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Akong mayngon ana, dili ko gusto nga inana ang ilang patakaran kay ngano magkaaway naman lang tungod anang mga pagwarta sa politiko. Nya mga ang kabubuton sa katawhan ba? Kabuton sa katawhan ug sa mga igsuon baron mga partidos magkahiwalay na gani noon tungod anang politiko. Siyempre kung para sa katawhan, para dyan na sa katawhan niya kanang sa ilaha man pud na dili man pud pwede nga ang sa tao ilahon kay naman sila sarili nilang para sa ilaha jud. Siyempre sa tax kung kanang bot pasabot kanang say patawag ani ibahin-bahin man jud na siya dapat sa katawhan kay mo man jud na tumong nanong gikuha man nila ang kwarta nga dili mo na ilaha. Masuko ko eh. Og ilahang kuhaw ng kwarta nga gihatag man nila. Dili ko sang-ayon kay
sa gobyerno man to nga kwarta para lang mahatag sa mga katawhan nga kinalan po dog tabang. Dili nila nga ito baton nga ila itong mga kwarta kay sa gobyerno man to. I disagree po because kani nga kwarta para sa mga tao kung gusto sila mo ito ayuda gyud dapat kani nga kwarta di nila para kuton kay this is a very mistakes na sa tinod na siya sa batas before sa Constitution 1987 ang ginahimo man nila god gusto nila mo ito kwarta ipakitang tao lang yun sila good and this is a truth and fact po. So ang kwarta sa gobyerno ang ihatag sa mga tao kung naa makaha kung wala po kay ang kuan ihatag dili po ang kunon nga mailaha dapat hatag yun sa kuan kung sa mga tao kung mas maayo yun kay dagan ba yung kalisod po ayuda so dili po ang kunon nga ilahat yun itong kwarta ha di po na to kuan sa kuan politiko di niagi kuan na good ha serbisyo lang yun sa tinod na ipamulitik ka na wala na ayo pag-away-away na sila walay na mo wala na construction trabaho ko naundang kay walay project nagkuan sila pangurakot ta sila ayuda wala man hinungdan na trabaho ang kuan kay permanente ba kanang ayuda marot ra man sa isa ka semana dugay na kay 2 ka semana na wala na adil wala malipay ang uban kay makakwarta mo sila po pila rap ka adlaw isa ka semana wa na kung trabaho ang hatag hantod sa imong pagkatiguang nimo napaka-benepisyo. Malain po ni ma'am kay kami ra wala nakadawat kay ang taga-Pikas, mga leader sa Pikas sila na po lang makadawat. Para na mo ka sakit minadawat. Dapat dili nila ang kunon, ihatag nila sa tanan pao para pantay. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong samana. Ubani na usab kami sunod semana din lamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog, Amping! Miabot dinhi sa Dakbayan sa Mati ang mga dekalibring surfing instructor sa kalibutan alang sa Surf Instructor Certification Training nga gipahigayon sa Dahican. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Ang labing una nga tatak MNR Surf Empowerment Camp sa Pilipinas, usa ka surf instructor certification training, opisyal nga nagtapos karong adlaw Nobyembre 30, 2024. Kini nga kalihukan nga nagsugod kaniadtong Nobyembre 24, naghiusa sa mga lokal nga surfers gikan sa nagkalain-laing rehiyon o gilangkuban sa mga instructors gikan sa International Surfing Association kon ISA o United Philippine Surfing Association kon UPSA. Kini mao ang unang kolaborasyon tali sa duhang pundok nga nagtakda og bag-ong sumbanan alang sa profesional nga pagtudlo sa surfing dili lamang sa Mati apan sa tibuok Pilipinas. Ang programa gitumong sa paghatag og world-class nga training og certification alang sa mga aspiring surf instructors. Pinanguluhan kini ni ISA Surfing Development Manager Lee Ryan ug UPSA National Coach Ian Sagwan nga naghatag og komprehensibong pagtulunan ngadto sa mga partisipante. Aron sila mahimong certified instructors pinaagi sa higpit nga proseso. This camp is an important step in standardizing the local Filipino community and upskilling them, giving them the training they require to international standards, International Surfing Association accreditation, which gives them, that knowledge that when anyone from anywhere around the world comes here, they're going to get the same quality of lesson that they will get anywhere in the world. So, kini magod ang empowerment actually. Tanan sa tibok surfing sa Pilipinas naman kabalo naman mag-surf. Ang mga locals dire kabalo sa mag-surf. Pero gihimo ni nga program to enhance nga mas maayo pa ang skills ma-develop nila nga para sa serbisyo sa mga turismo tanan magbenepisyo ani.
Ang kalihukan adunay 40 ka mga partisipante diin 18 niini gikan sa Mati, samtang ang uban gikan sa Boston, Katiil, Baganga, Davao City, Malita ug Leyte. Sulod sa usa ka semana, nakakaton sila dili lamang sa first aid apan usab sa mga technique sa surfing, lifeguard ug rescue training, judging course ug husto nga paggamit sa mga ekipo. Usa sa mga hinungdanong bahin sa programa mao ang Level 1 Surf Instructor Certification diin kitudluan ang mga partisipante sa step-by-step nga proseso sa pagtudlo og profesional ug luwas nga surfing. Gisangkapan sab sila sa mga advanced techniques ug mga international standards nga gikinahanglan sa mga certified surf instructors aron makasabay sa global surfing stage. Kini nga kalihukan gipasugdahan sa Mati Water Sports Association kon MWA, usa ka organisasyon sa mga surfing ug skimboarding champions nga nagpadayon sa pagduso alang sa kalambuan sa surfing culture ug turismo sa lungsod. Uban sa suporta ni Mayor Michelle Rabat ug sa lokal nga panggamhanan, ang MWA padayon nga nagpaluyo sa mga programa nga makatabang sa lokal nga komunidad ug nagpaligon sa coastal safety ug environmental preservation. Sa pagtapos sa programa, ang mga partisipante musalang sa usa ka assessment nga naglakip sa final exam. Ang mga makapasar makadawat og 3 ka mga sertipikasyon nga nagpasabot sa ilang opisyal nga eligibility isip Certified Professional Surf Instructor. Usa ka kalampusan nga maghatag og daghang oportunidad kanila sa sulod o gawas sa nasud. Sa usa ka mensahe gikan sa MWA President Peter Oclinaria, gipahayag niya ang ilang lawom nga pagpasalamat sa tanan nga ning-tabang aron mahimong malampuson kini nga programa. Ilabi na kang Mayor Michelle Rabat sa iyang walay puas nga suporta. Nagpasalamat mig dako sa among association since nag-start yun siya 3 years ago. First kay Paulo Rabat na iyang hatagan og initiative na magkaihu sa mi, mag-create mi og grupo as unite mi tanan mga surfers diri sa Mati. Gusto na ako pasalamatan og maayo ato ang mayor tungod niya pod nadayon ni na project which is dako gyud niya natabang. Sa umaabot, ang lokal nga panggamhanan sa Mati pinaagi sa pagsuporta sa MWA, ISA ug UPSA, magpadayon sa pagpaligon sa mga surfing ug skimboarding activities, pinaagi sa pagsuporta sa mga programa sama sa Tatak MNR Surf Empowerment Camp ug uban pa. Kini sa Jilbas Jane Patalinghog para sa Ang Mati Karon. Nakadaog og bulawang medalya ang mga Matinian athletes nga misalmot sa gipahigayong Batang Pinoy Games sa Puerto Princesa, Palawan. Samtang miarangkada na usab ang Dorso Raptors sa Mindanao Association of State Tertiary Schools kon MAST Friendship Games. Si Peter John Buencamino sa report. Daw sama sa mga mandaragit ang paghakot og medalya sa mga Matinian athletes sa Batang Pinoy 2024 sa Puerto Princesa, Palawan. Ang maong padula nagsugod gikan Nobyembre 23 hangtod 28, 2024 kung diin nakadagit ang Mati Eagles og ubay-ubay ka mga medalya sa managlahing sporting events. Unang mikabot og gold medal alang sa dakbayan sa Mati ang mga eskrimador nga sila Jaser Jeb D. Candelario og Romel Magana. Samtang aniya usab ang laing mga dumadaog nga atleta. Hinumduman nga dako ang kumpiyansa sa City Sports Development Office nga modela og medalya og dungog ang 89 ka mga Mati Eagles gikan sa maong sports meet ug wala gayud sila mapakya sa ilahang pagtuo. Gigahinan sa lokal nga panggamhanan og 3.5 milyones ka pesos ang Mati Eagles alang sa Batang Pinoy 2024. Sa laing bahin, milupad na usab ang Davao Oriental State University Raptors alang sa MAST Friendship Games 2024 sa syudad sa Pagadian. 400 ka mga delegado nagilangkuban sa mga athletes, coaches and officials ang mipartisipar sa MAST 2024 kung diin makigtigi sila sa laing 35 ka mga state universities and colleges gikan sa managlahing dapit sa Mindanao sa managlahing sports, culture and arts competition. Kahinumduman nga gipahigayon usab ang MAST Friendship Games sa syudad sa Mati kaniadtong tuig 2022. Mapasalamaton usab si Dr. Roy Ponce ngadto kay Mayor Michelle Nakpil Rabat alang sa financial sponsorship na gihatag sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Mati ngadto sa delegasyon sa Dorso alang sa MAST 2024 Games nga mobalor sa 2.5 million ka pesos.
Kini si Peter Jan Buen Camino para sa Ang Mati karon. Subling gipasiga ang mabulukon nga mga bituon kon mga tala sa kadalanan diri sa dakbayan isip simbolo sa Kapaskuhan. Kini pauna pa lamang hugna sa Christmas sadya nga programa sa City of Mati LGU karong bulan sa Disyembre. Aniya ang report. It's the season of joy, hope, and unity. Isip pagsaulog sa Kapaskuhan, mabulukon nga gipasiga na pag-usab ang mga tala sa kadalanan diri sa dakbayan sa Mati kaniadtong Nobyembre 25, 2024. Ang pagpasiga sa mga bituon gisaksihan sa mga pamilya, residente ug turista nga milabay o duol sa kadalanan aron iselebrar ang kahayag ug kalipay sa Kapaskuhan. Dungan sa pagpasiga niini ang mga Instagrammable nga mga litrato nga gikahinamang ibida sa mga street photographers. Sumala pa sa mga netizens, ang maong aktibidad usa ka pasidungog sa atong kultura ug tradisyon, ingon man simbolo sa paglaom taliwala sa mga pagsulay nga ginaatubang. Ang tinuig nga tradisyon sa pagpasiga mao ang magsilbi nga pasiuna alang sa ginaatangan nga Christmas sadya sa Mati 2024. Diin man naglahing mga aktibidad ang giandam sa lokal nga panggamhanan para sa katawhan. Alang sa pinakaulahing katikaran sa Kapaskuhan, mamahimong atangan kini sa official Facebook page sa City Events Management and Protocol Office. Aniya ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Lacpin Rabat karong simanaha. Bainti-5 kaadlaw na lang, Pasko na mga Matinians. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati LGU. Ako si Josh Eric Gelgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati. Karon, atong kanunay hinumduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.